ओम शांति 20/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबांक ठारू स्नेह पाइबा पाए आत्म अभिमानी होई बस। बाबांक ठारू आमे स्वर्गर संपत्ति नेउछु, एही खुशी रे रुह। आजिर प्रश्न, संगम जुगरे तुमे माने ब्राह्मणरू फरिश्ता हेबा पाए केउ गुप्त मेहनत करुछ? संगम जुगरे तुमे माने ब्राह्मणरू फरिश्ता हेबा पाई केउ गुप्त मेहनत करुछ? उत्तर, तुम ब्राह्मण मानंकु पवित्र हेबार ही गुप्त मेहनत करिबाकु पड़ुछि। तुमे समस्ते ब्रह्मांकर संतान। संगम जुगरे भाई भौणी अट। तेणु भाई भौणींक भितरे अपवित्र अर्थात विकारी दृष्टि रही पारिब नाही। स्त्री पुरुष एकाठी रही उभय निजकु बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी मने करुछ। एही स्मृति आधार रे संपूर्ण पवित्र हेले जाई फरिश्ता होई पारिब। ओम शांति। मधुर संतान माने निजकु आत्मा भाबी एठारे बसिबाकु हेब। तुमकु एही रहस्य अन्यमानंकु मध्य बुझाइबाकु पड़िब। आत्म अभिमानी होई बसिले बाबांक सहित स्नेह रहिब। बाबा कहउछन्ति आत्म अभिमानी होई बसिले बाबांक सहित स्नेह रहिब। बाबा आमकु राजयोग सिखाउछन्ति। बाबांक ठारू आमे स्वर्गर संपत्ति नेउछु। एही चिंतन सारा दिन बुद्धि रे रहु। एहिथिरे ही मेहनत रहिछि। एहाकु घड़ी घड़ी भूली जाउथिबारु खुशीर निशा कमी जाउछि। बाबा सावधान करुछन्ति कि पिला माने देही अभिमानी होई बस, निजकु आत्मा भाव। वर्तमान आत्मा एवं परमात्मांकर मेला हेउछि ना? मेला लागिथिला तेबे केबे लागिथिला? निश्चय कलिजुगर अंत एवं सत्यजुग आदिर संगमरे ही लागिथिबो। आजि बाबा पिलामानंकु सेही विषय रे बुझाउछन्ति। तेबे तुमको तो निश्चय बुझिबा उचित। उच्चरु उच्च हेउछन्ति भगवान, पुणी तळकु आसिले रहिछन्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा एवं देवता माने मनुष्य मानंकु एकथा जणा नाही जे शिव एवं ब्रह्मा विष्णु शंकरंग शिव मनुष्य मानंकु एकथा जणा नाही जे शिव एवं ब्रह्मा विष्णु शंकरंक मध्यरे संबंध कौन? काहाकु हेले भी एमानंकर जीवन कहानी विषय रे जणा नाही। त्रिमूर्तिर चित्र नामिग्रामी अटे। एही तीनि जण हेउछन्ति देवता। केवल तीनोटी धर्म त नुहे, देवता धर्म त सबुठारो बड़। एमाने हेले सूक्ष्म लोक निवासी। उपरे अछन्ति शिव बाबा। मुख्य हेले ब्रह्मा एवं विष्णु। एबे बाबा बुझाउछन्ति तुमको टॉपिक प्रस्तुत करिबार अछि। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा किपरि हेउछन्ति। जेपरि तुमे कहुछ आमे शूद्ररु ब्राह्मण, ब्राह्मणरु देवता हेउछु, सेहिपरि यांकर मध्य हेउछि। प्रथमे प्रथमे ब्रह्मारु विष्णु हेउछन्ति, पुणी विष्णुरु ब्रह्मा हेउछन्ति। सेमाने तो कहि देउछन्ति आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। एहा तो हेउछि भूल, होई भी पारिब नाही। तेणु एही विषय उपरे भल भाबरे बुझाइबाकु हेब। केही केही कहुछन्ति परमात्मा श्रीकृष्णंकर शरीर रे आसिछन्ति। जदि श्रीकृष्णंक शरीर रे आसिले तेबे तो ब्रह्मांक पाठ शेष होई जाउछि। श्रीकृष्ण तो हेले राजकुमार, श्रीकृष्ण तो हेले सत्यजुगर प्रथम राजकुमार। सेठारे पतित किपरि रही पारिबे जाहांकु बाबा आसी पवित्र करिबे? एहा संपूर्ण भूल कथा। ए कथा मध्य महारथी सेवायोग्य संतान माने ही बुझी थांते। बाकी तो काहारी बुद्धि रे एही धारणा हुए नाही। एही टॉपिक तो बहुत भल। ब्रह्मारु विष्णु, विष्णुरु ब्रह्मा किपरि हेउछन्ति? तांकर जीवन कहानी बताउछन्ति। काहेकि तांकर परस्पर सहित संपर्क रहिछि। एहीपरि आरंभ करिबाकु हेब। ब्रह्मारु विष्णु गोटिए सेकेंड रे, विष्णुरु ब्रह्मा हेबारे
ଚୌରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରଜାପିତା ନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଶୂଦ୍ରରୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ରଚୟିତା ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି? ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନା। ଏହା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାପିତା ଆବଶ୍ୟକ। କଳିଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁ ଯୁଗର ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର? ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଲାଗିଥିଲା ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କଳି ଯୁଗରେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଲାଗିଥିଲା। ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କଳି ଯୁଗରେ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଇଏ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟ ଏବଂ କୌରବ କଳିଯୁଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ନା, ତୁମେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛ। ତୁମର ହେଲା ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ସ୍ଥୂଳ ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାହା ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟୁ। ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତିମା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାବଣର ପ୍ରତିମା ରହିଛି, ତେଣୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଟପିକ୍ ରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେବେ। ରାଜବଂଶ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ରାଜତ୍ୱକୁ ଡିନାଇଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଡିନାଇଷ୍ଟି ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଡିନାଇଷ୍ଟି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡିନାଇଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପୁଣି ତୃତୀୟ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ। ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ବିଷ୍ଣୁ କୂଳକୁ, ବିଷ୍ଣୁ କୂଳରୁ ଆସିଥାଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳକୁ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସୁଛୁ। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବୁ। ଅର୍ଥ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପୁଣି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ୟାଙ୍କର ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ବିନା ଆଉ ତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ପୁଣି ବସି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ ଖିଆଲରେ ଆସିବ। ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁରଲି ଲେଖି ତୁମ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧୁବନରେ ତ ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛ।
एबे तो तुमको बाहर को जाई शुणाइबा को पड़ुछि। एही टॉपिक बहुत वंडरफुल। ब्रह्मारु विष्णु किपरि हेले एहाकु केही जानि नाहंती। विष्णुंक नाभिरु ब्रह्मांकर उत्पत्ति देखाउछंती, जेपरि गांधींक नाभिरु नेहरू देखाइछंती। किंतु डिनाइस्टी अर्थात राजवंश तो दरकार ना। ब्राह्मण कुलरे राजत्व नाही। वर्तमान ब्राह्मण संप्रदायरु दैवी संप्रदाय हेउछंती। पुणे चंद्रवंशी एवं वैश्यवंशी को जीवे। एहीपरि प्रत्येक डिनाइस्टी चालुछि ना। सत्ययुग हेउछि वाइसलेस दुनिया, कलियुग हेउछि विशियस दुनिया। एही दुई अक्षर मध्य काहारी बुद्धिरे नाही। नचेत एहा निश्चय बुद्धिरे रहिबा उचित जे विकारीरु निर्विकारी किपरि हेउछंती। मनुष्य ना निर्विकारी को जानिछंती ना विकारी को जानिछंती। तुमको बुझा जाउछि देवता माने निर्विकारी अटंती। एपरि केबे सुनि नथिबो जे ब्राह्मण निर्विकारी अटंती। नुआ दुनिया को निर्विकारी दुनिया आउ पुराना दुनिया को विकारी दुनिया कुहा जाए। तेबे निश्चय संगम युग देखाइबाकू पड़िबो। एही विषय रे काहाकू हेले जाना नाही। पुरुषोत्तम मास पालन करुछंती ना, ताहा 3 वर्ष परे गोटिए मास पालन करिथांती। सेही भली तुमर 5000 वर्ष परे गोटिए संगम युग आसुछि। मनुष्य आत्मा एवं परमात्मा को यथार्थ भावे जानि नाहंती। केवल कहि देउछंती चमकुछि अजब तारका। जेपरि देखाई थांती रामकृष्ण परमहंसंकर शिष्य विवेकानंद कहूथिले, मु गुरुंक सम्मुखरे बसिथिली, मोते ज्योति दर्शन हेला। गुरुंकर मध्य ध्यान तो करिथांती ना। एबे बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ। ध्यानर तो किछि कथा नाही। गुरु तो मने ही अछंती। केवल बसी करी मने पकाइबा द्वारा कौन स्मृति रे आसीबो। तांकर गुरुंक प्रति भावना थिला जे ये भगवान अटंती। तेणु देखिले जे तांक आत्मा बाहरी मोठारे लीन होई गले। तांकर आत्मा जाई केउठी बसिला, कौन हेला, किछि हेले वर्णना नाही। बास खुशी होई गले जे मोते भगवानंकर साक्षात्कार हेला। भगवान कौन ए कथा जानि नाहंती। बाबा कहउछंती सीढ़ीर चित्र उपरे तुमे बुझाओ। एहा हेउछि भक्ति मार्ग। तुमे जानिछ गोटिए हेउछि भक्तिर डंगा, अन्यटी हेउछि ज्ञानर डंगा। ज्ञान अलगा, भक्ति अलगा। बाबा कहउछंती मु तुमको कल्प पूर्वरु ज्ञान देइथिली, विश्वर मालिक कराइथिली। एबे तुमे केउठी अछ? तुम संतान मानंकर बुद्धि रे सारा ज्ञान अछि। किपरि अन्य धर्म सबु आसुछि, किपरि वृक्ष बढ़ुछि। जेपरि फूल तोड़ा होई थाए ना, यही सृष्टि रूपी वृक्ष मध्य फूलदानी अटे। मझिरे तुमर धर्म, पुणी यही धर्मरु आहुरी 3टी धर्म बाहरुछि। पुणी एथिरु वृद्धि होई चली थाए। तेणु एही वृक्ष को मध्य मने पकाइबाकू हेबो। केते शाखा प्रशाखा आदि बाहरी चलीछि। पछरे जेउ माने आसुछंती सेमानंकर मान मध्य अधिक हेउछि। बर गछर उदाहरण दिया जाउछि। तार मूल नाही, बाकी पूरा गछ छिड़ा होइछि। देवी देवता धर्म मध्य लोप होई जाइछि, बिल्कुल सढ़ी जाइछि। भारतवासी निजर धर्म को बिल्कुल जानि नाहंती। आउ समस्ते निजर धर्म को जानिछंती। ए कथा कहउछंती जे आमे धर्म को मानु नाहु। मुख्य हेउछि 4टी धर्म, बाकी छोट छोट धर्म तो अनेक अछंती। यही वृक्ष एवं सृष्टि चक्र को तुमे एबे जानुछ। देवी देवता धर्मर नाम ही भूली जाइछंती। पुनर्बार बाबा ताहार स्थापना करी बाकी अन्य सबु धर्म गुड़ी को विनाश करि देउछंती। सृष्टि चक्रर चित्र संबंधरे बुझाइबा उचित। एहा सत्ययुग, एहा कलियुग। कलियुगरे अनेक धर्म रहिछि, आउ सत्ययुगरे गोटिए धर्म। गोटिए धर्मर स्थापना, अनेक धर्मर विनाश किए कराउथिबे? भगवान मध्य निश्चय काहा द्वारा तो कराइबे ना।
बाबा कहउछन्ति ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना कराउछि। ब्राह्मण माने ही विष्णुपुरीर देवता हेउछन्ति। एही संगमरे तुम ब्राह्मण मानंकु पवित्र हेबा पई गुप्त मेहनत करिबाकु पडुछि। तुमे ब्रह्मांकर संतान संगमरे भाई भौणी हेउछ। भाई भौणींक भितरे विकारी दृष्टि रही पारिब नाही। स्त्री पुरुष उभय निजकु बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी मने करुछन्ति। एहिथिरे बहुत मेहनत रहिछि। स्त्री पुरुषंकर आकर्षण एपरि जे बास हाथ लगाइबा बिना रही पारिबे नाही। एठारे भाई भौणींकु हाथ त लगाई पारिबे नाही, नचेत पापर भावना आसीथाए। आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी एक कथा भूली जाउथिबा कारणरू एकदम तळकु खसी जाउछन्ति। एथिरे बहुत गुप्त मेहनत रहिछि। जदिओ जुगल होई रहुछन्ति, किंतु काहाकु कोण जना से निजे जानिछन्ति। आमे बीके अटु फरिश्ता अटु, हाथ लगाइबा अनुचित। एहिपरि करी करी सूक्ष्म लोक निवासी फरिश्ता होइजिब, नचेत फरिश्ता होई पारिब नाही। फरिश्ता हेबाकु हेले पवित्र रहिबाकु पड़िब। जदि एपरि जोड़ी बाहरिबे तेबे प्रथम नंबर रे आसीजिबे। कहउछन्ति ब्रह्मा बाबा त सबु अनुभव करिछन्ति। शेष बेलकु सन्यास करिछन्ति। बहुत मेहनत त सेमानंकु करिबाकु पडुछि, जो माने कि जुगल होई जाउछन्ति। पुणी एथिरे ज्ञान एवं जोग मध्य आवश्यक। बहुतंकु निज समान कराइले जाई बड़ राजा हेबे। केवल गोटिए कथा तो नुहे ना। बाबा कहउछन्ति तुमे शिव बाबांकु मने पकाओ, ये हेले प्रजापिता। बहुत एपरि भी अछन्ति जिए कि कहउछन्ति आमर काम तो शिव बाबांक सहित रहिछि। मु ब्रह्मांकु काहेकि मने पकाइबी, तांकु पत्र काहेकि लेखिबी। एपरि मध्य अछन्ति। तुमको शिव बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो, सेथिपाई ब्रह्मा बाबा तांक निज फोटो आदि मध्य दियंती नाही। यांक शरीर रे शिव बाबा आसुछन्ति, ये तो देहधारी अटंती ना। एबे तो तुम मानंकु बाबांक ठारु वर्षा मिलुछि। गुरु गोसाई माने निजको ईश्वर कहउछन्ति, पुणे तांक ठारु कोन मिलुछि, केते क्षति हेउछि भारतवासींकर। भारतवासी एकदम देवालिया होई जाइछन्ति। प्रजा मानंक ठारु भिक मागी चलिछन्ति। 10-20 वर्ष पाई लोन नेउछन्ति, पुणी आउ फेराई पारिबे नाही। ग्रहिता एवं दाता उभय विनाश होई जिबे। खेल ही शेष होई जिब। अनेक विपद मुंड उपरे रहिछि। देवालिया हेब, बेमारी आदि बहुत किछि हेबार अछि। केही केही साहुकारंक पाखरे रखि देउछन्ति, पुणी जेतेबेले साहुकार देवालया होई जाउछन्ति, सेतेबेले गरीबंकर केते दुख बढ़ी जाउछि। प्रति पादे पादे दुख ही दुख रहिछि। अचानक बसी बसी मरी जाउछन्ति। एहा हेउछि ही मृत्यु लोक। एबे तुमे अमर लोक को जाउछ। अमरपुरीर बादशाह अर्थात महाराजा हेउछ। अमरनाथ तुम पार्वती मानंकु सत्य सत्य अमर कथा सुनाउछन्ति। तुमे जानिछ बाबा हेउछन्ति अमर। तांक ठारु आमे अमर कथा शुणुछु। एबे अमर लोक को जीवाकु हेब। एबे तुमे संगम युगरे अछ। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। विचार सागर मंथन करी ब्रह्मा ही विष्णु किपरि हेउछन्ति एही विषय उपरे सुनाइबाकु हेब। बुद्धि को ज्ञान मंथन रे व्यस्त रखिबाकु हेब। 2 नंबर। राजपद प्राप्त करिबा पाई ज्ञान एवं जोग सहित अन्य मानंकु निज समान करिवार सेवा मध्य करिबाकु हेब। निजर दृष्टि को बहुत शुद्ध पवित्र करिबाकु हेब। आजिर वरदान। एकमात्र बाबांक ठारु सर्व संबंधर अनुभव करुथिबा अथक एवं विघ्न विनाशक भव।
ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚିବା ବାଲା ହୋଇଥିବେ, କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥିବେ। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସେବା ଏହି ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବେ। ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ। କୌଣସି ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଥିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାନରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା କାରଣରୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ସେହିପରି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବାର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।